Hi mga kamamshi, magluto tag burering. Karon pa jud ko makalutog ing ani. Ako siyang mutangag asid ug akong mix. Humana kog mix. Ako aning hugasan og tarong. Nya human maginit ko kaldero mantika, ahos, isunod ang bombay, luya ug ang kamatis. Ato siyang pabrownon o lutoon nato ang lamas. Isunod nato ang burering ug aton tiplag fish pates o butangan nato panit sa santol, black pepper og nibukal na naluto na atong tilawan og sakto magtimpla. Butangan nato utrog asin, magic sarap, isa ka buok 8 grams og luto na ang ato